This young man is deep in the water. Ce jeune homme est profond dans les eaux. No matter how he prayed, Peu importe sa manière de prier, because of the covenant in his father's house, à cause de l'alliance dans la maison de son père, he keep on seeing himself having sex. il se voit en train d'avoir des rapports sexuels dans son rêve. Demandez si c'est vrai. Oui. Oui. Il dit yes. Man, Et je vois les chaînes autour de lui. take him out. Take him Soulevez-le, relevez-le. out. Come. Now, lose him. Libère-le. Lose him. Libère-le. Lose him. Libère-le. Lose. Fire in the river, in the Le water. feu dans les eaux, dans la rivière. Now. Maintenant. Le feu. L'auteur, il a dit, Libava. j'ai tout pris. I'm going. I'm Je going. l'ai arraché tout. I collected C'est everything un for homme him. qui doit réussir dans sa vie. If somebody must succeed in J'ai his tout life, pris en lui. I collected everything C'est for moi him. qui ai fait ça. I did it. Je suis son père. I'm the father. Je Huh? m'appelle Touradama. I'm the Je suis father. son papa. I'm his father. Je suis son papa. I'm The his father father. initiated C'est moi, into Touradama. this water. J'ai failli le tuer d'un accident. I wanted to kill him in an J'ai failli accident. le tuer d'un accident. I wanted to kill him in an Mais accident. son Dieu l'a sauvé. But his God save him. His God save him. Son Dieu l'a sauvé. His God save him. Dieu l'a sauvé. His God save him. C'est God save c'est him. un homme de Dieu que vous voyez là. This man is a man of God. Which man? You. He say you are a man of God. Okay. So you say it's your son. Tu dis c'est ton fils. C'est ton fils? Oui. C'est son fils. He say yes, it's my son. Why don't you want your son to progress? Pourquoi tu veux pas que ton fils réussisse? Parce que. Why? Pourquoi? Attends, Say, wait. attends, dis. Yeah, I'll tell you. Attends, dis d'abord. Wait, I'll tell you. Okay. Attends, dis d'abord. The shoe, fire Le feu dans tes chaussures. Le feu dans tes inside your shoe. chaussures. Fire Le feu inside dans your tes shoe. chaussures. Fire Le feu dans tes inside your shoe. chaussures. Le feu Fire. dans tes chaussures. Your shirt, Dans fire, ta chemise. fire, Le fire, feu dans ta fire. chemise. Your shirt, Le feu fire, dans ta chemise. fire on your shirt. Le feu dans ta chemise. Fire on your shirt. Le feu Fire. dans ta chemise. Your Le feu shirt. dans ta chemise. Fire on your shirt. Le feu dans ta chemise. On your trouser. Dans ton pantalon. On your trouser. Dans ton Fire on pantalon. it. Le feu. Fire on your Le trouser. feu. Le feu. Le feu. Pardon. Il sait. Hein? Pardon. I beg you. I beg you. Pardon? I beg you. I beg you. Pardon? Il est parti. I'll go. Il y a le reste. Comment vous I'll leave you. appelez-vous? Comment tu t'appelles? Mountain of Liberation and Miracle Ministries and Pre-Sokafa World Outreach Ministries, COA, presents a 3-day supernatural crusade, Prophetic and Miracle Conference 2017. Theme, Season of Settlement, Season 29. Ministry, Dr. Chris Okafo, the Generational Prophet, Liberation City Worldwide. Tochuku Nwa Nochiri or something like that. Is that your name? Jesus. Yes, that is my name. Who is? I hear something like Ekbera Maka also. Me, sir. You are the one? Yes, sir. There's something going on. So you pray. The enemy have been fighting you for a long time. Tu pries, mais l'ennemi t'a combattu pendant longtemps. The enemy have Yeah, been yes, fighting you for a long time. L'ennemi Yes. t'a combattu pendant longtemps. But God want to bring the battle to an end. Mais Dieu va amener le combat à sa fin. Amen. A lot of things are going on. Beaucoup de choses ont lieu. But this night, Mais cette nuit, the battle is coming to an end. la Amen. bataille tire à sa fin. Power of God. I see children, Je vois des enfants but in the spirit realm, I see a power fighting over them. et je vois une puissance qui les combat. How many children you have now? Combien d'enfants as-tu? Only one. Un seul. This one was by divine intervention. Et cet enfant est comme par intervention divine. Yes. But after this, the enemy is delaying for another one to come. Et l'ennemi retarde Yes, un autre yes. enfant. But this night, Mais ce soir, God is releasing it to you. Dieu libère cela pour vous. You need to pray. Tu dois prier. There is something the enemy is waiting concerning you. Il y a quelque chose que l'ennemi s'attend sur One, ta vie. they are fighting your business. Il combat tes affaires. That is true. Things were going well before. Les Yes. choses allaient bien auparavant. But right now, I see things have turned upside down. Et je vois que les choses sont Yes, renversées. prophet. And in the spirit realm, Et dans le monde de l'esprit, I see an arrow. je vois une flèche. They shot this arrow to your body. On a envoyé cette flèche dans ton corps, In the blood, dans ton sang. I see something. Je vois quelque chose. Something. Je vois quelque chose. Like they shot it. They are trying to project this thing like sugar. Et on veut You are right. You are right. Il dit c'est vrai. C'est comme le diabète. But God says He's taking this thing back to the sender. Mais Dieu dit retourne cela à l'envoyeur. Il retourne cela à l'envoyeur. It's a battle, C'est un combat. but it will come to an end. Mais cela va prendre fin. I'm asking what is going on. Je demande au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce God qui se showed passe? me. He said there's a strong man Il dit il y a un homme fort that God wants to deal with. que Dieu veut Amen. traiter avec.
Because right now, if we don't pray, Maintenant, si nous ne prions pas, I see somebody who went to a witch doctor je vois quelqu'un qui allait voir un féticheur on the 13th of November, le 13 novembre. and that thing is connected to you. Et cela est connecté à toi. It's like a birthday. C'est comme ton anniversaire. Birthday. Ton Yes. anniversaire. 13th of November. Le 13 novembre. Prophesy, Papa. Le 13 novembre est son Oh. anniversaire. Do something, Papa. On the 13th of November, this man went to a witch doctor. Le 13 novembre, cet homme allait voir un sorcier, And un féticheur. they asked him to make a sacrifice. On lui a demandé de faire un sacrifice. And they said, why? Et il a dit pourquoi? He said, I want to kill him. Il dit je veux le tuer. And they said, on the 13th of November 2017, Il dit le 13 novembre 2017 that his enemy will die. que ses ennemis vont mourir. Because pray Prie. is going to be like double tragedy. Ça va être comme une double tragédie. But it will not happen. Mais cela ne va pas s'accomplir. Because I'm seeing a man, an elderly man. Je vois un homme âgé. Where's your father? Où est ton père? My father is in the village. We need to Il est au pray village. for him. On doit prier pour ton père. Because in the spirit realm, Parce que dans le monde de l'esprit, I see the man was mentioning Tochukwu. on mentionnait Okechukwu And the man was also mentioning Barnabas. et mentionnait Barnabas. That's his father's name, Barnabas. Barnabas Your est le father's prénom de name son is père. Barnabas. Le prénom de son Your père, father's name Barnabas. is Barnabas. Barnabas est le prénom de Because son the père. man, God showed me Dieu m'a montré, that the enemy is trying to project death. l'ennemi commence à essayer de projeter la mort. One time, Une fois, as I'm speaking to you, pendant que je te parle, God took my spirit to the United States of America. Dieu m'a amené God, mon papa. esprit aux États-Unis. Aux États-Unis. Do you have a sister there? J'ai une soeur là-bas. I see a sister, Je vois ta soeur. but I see the man also fighting your sister. Et je vois aussi l'homme combattre ta soeur. Now, one time, Une fois, the man went to a witch doctor l'homme est allé chez un féticheur to kill your father. pour tuer ton père. But God opened the eyes of your sister in America. Et Dieu a ouvert les yeux de ta soeur. She saw that your father died in the dream. Elle a vu que ton père est mort dans It's un the rêve. truth. Est-ce vrai? Now hear me. Écoute-moi. God showed me Dieu m'a montré. when I enter your village. Quand je rentre dans ton I village, see the man. je vois l'homme. The man is fighting your family because of property. L'homme combat ta famille à cause des biens. I was asking the Lord said, You are right. the Lord said arrest Cosmas. Le Seigneur m'a dit, arrête Cosmos. Esther, you got I to s- the dream that Cosmos is fighting us. Hold on. I see this man. Attends, je vois cet homme, I'm standing before him. je me tiens devant lui. He said to me, why do you want to deliver them? Et il me dit pourquoi je veux vous délivrer. He said, Cosmos, I hear something like Madi. J'entends quelque chose comme Yes, Cosmos you are m'a right, dit. my free prophet. Now I declare, Je déclare, he will die the death of your father. il va mourir de la mort de ton père. I prophesy, Je prophétise, you will hear the death of that strong man. tu vas entendre la mort de cet I enfant. declare for you, Je déclare pour vous, if you are here si tu es ici ce and you soir, can say amen, et tu peux dire Amen, whatever will not let you go, ce qui ne t'empêche, that thing will go for your sake. je vais partir à ta place. Date Wednesday 18th to Friday 10th November 2017. Time 5 p.m. Venue Center Culture Umaru Ganda, Niamey, Niger Republic. There will be Ministers Conference. Date Thursday 9th November. Time 8 a.m. Partnership registration takes place on Friday 10th November 2017. Time 8 a.m. Come and receive various tips in ministry on how to succeed. Come and receive prophetic impartation and also supernatural grace for prophetic direction in your ministry and in your personal life. Jesus is Lord.